Hello guys, welcome back with Mrs. G. Now we are going to continue Unit 2, page 24, halaman 24, on A. Now you can listen to the story and then you can read the caption over here, and then while the story is playing you can also read it. Okay, happy listening everyone. Hello, Earthling. Yikes! Who's there? It's me, Basketball Robot. Oh, hello. Let's play basketball. Okay. Try to score a basket. Ready, set. Hey, you blocked my shot. I never said I would let you win. Okay, now we are going to role play the story. Kamu akan memainkan sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang robot. Nanti akan ada teksnya. There will be the text. You can read the text. Kamu akan baca teksnya juga supaya kamu menghayati ketika kamu menjadi robot ataupun menjadi seorang anak kecil, ya. Jadi bergantian juga boleh. Saya akan memainkan 2 kali. I will play twice. Okay? Happy watching everyone. Yikes! Who's there? Oh, hello. Okay. Ready, set. Hey, you blocked my shot. Hello, Earthling. It's me, Basketball Robot. Let's play basketball. Try to score a basket. I never said I would let you win. Okay, now read the story again, then answer. Who does Brian meet? A robot, B, his friend, C, his brother. Good. A robot. What is the robot's name? Roboball, basketball robot, basketbot. Good. Basketball robot. What does the robot want to do? A, play soccer, B, play basketball, C, play cards. Good. Play basketball. Let's check the answer. Nice. Let's continue. A. Listen and say. Now we are going to listen. Number 1 to number 8. Happy listening, everyone. Use solar power. Fly drones. Use holograms. Charge our cars. Own robots. Work from home. Travel through time. Live in very tall towers. Okay, please pay attention. Tolong perhatikan nomor 1 sampai dengan 8 ini, karena kalian akan gunakan nanti untuk mengisi di bagian bawah, yaitu di bagian yang ini, C. Oke? Perhatikan baik-baik, ya. Misalkan ini adalah solar power. Nah, ini hologram. Ini drones.
Ini WFH atau work from home kalau zaman kita bilangnya sekarang ya. Nanti ini akan menjadi tugas kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian listen and write the letters. B. Listen and write the letters. Oke, sekarang kita akan mengerjakan ini bersama-sama. So, kita dengarkan dulu ya. Cara mengerjakannya adalah misalkan ini A, kita dengarkan lalu nanti dicocokkan ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, oke? Ya, sekarang saya tidak menugaskan ini, tapi ini kita kerjakan sama-sama sekarang, oke? So, happy listening. A. I would like to work from home so that I don't have to travel to an office. B. People can fly drones to take photos from the sky. C. More people will own robots to help them with housework. D. I'd like to travel through time so that I could visit people from the past. E. We can use solar power to get energy from the sun. F. More people will live in very tall towers in the future. G. You can use holograms to see 3D images of objects. H. In the future, I think we will all charge our cars with electricity. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian C yang ini, dan saya bilang tadi untuk perhatikan kata-kata yang ada di sini dan juga tadi latihan kita sudah. Ya, sekarang kita akan mengerjakan ini. Nanti akan saya sediakan linknya untuk kalian mengerjakan, bukan link Google Form ya, tapi nanti di Google Classroom kalian nanti hasilnya hasilnya di foto dan kalian kerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis dan juga nanti hasilnya di foto lalu kirimkan ke Google Classroom. Ingat ya, di foto dan dikirim ke Google Classroom. Di buku tulis ya, tolong fotonya jangan buram. Dikirim ke Google Classroom. Oke, sekarang kita akan coba dulu di yang C. Nah, C, listen, then look at the pictures, ask and answer. Jadi kita bertanya dan menjawab. Will we live in very tall towers in 20 years? Kan saya sudah bilang yang minggu kemarin bahwa ini adalah will. Jadi akankah? Jadi masih bertanya-tanya di masa depan begitu ya. Jadi menggunakan kata present future ya, simple present future. Will we live in very tall towers in 20 years? Yes, we will. Dari mana ini dapat will we? Ini semua patternnya sama. Jadi semua patternnya sama. Pakainya adalah will dan juga we. Untuk setiap nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 semuanya pakai subjek we. Oke, dan juga menggunakan kata will karena ini adalah future tense ya. Lalu dari mana ini dapat live in very tall towers? Nah, ini adanya tadi di awal yang gambar towers. Live, kita lihat sebentar ya. Bagian sini mana tower? Nah, ini dia. Live in very tall towers. Oke, ngerti ya? Oke. Lalu ini live in very tall towers. Sama kan? Tinggal ditambahkan in 20 years. Tanda tanya. Karena ini pakai yes, berarti yes, we will. Kalau no, bagaimana jawabnya no? Kita lihat ya jawabannya ya. Kita coba dulu cek nomor 3. No, we won't. Kalau yes, we will. No, we won't. Perhatikan ya. Yes, berarti we will. No, we won't. Nah, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian lanjutkan di buku. Jadi yang kalian kerjakan dan dikirim ke saya adalah nomor ini. Nah, shoot.
ya. Nomor 2, 3, 4, 5, 6 dikerjakan di buku dan difoto, setelah itu kirim kepada saya. Oke? Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita akan mendengarkan dan juga membaca. Silakan dengarkan dan bacaan ada di bawah sini, kalian bisa ikuti. Oke? Happy listening everyone. And happy reading. Technology you can wear. In the near future, you won't need to carry a smartphone. You may be able to wear it. The founders of the search engine company Google have created a new hands-free computer called Google Glass. Google Glass looks like a pair of glasses, but they are in fact much more. Google Glass is controlled by a user's voice and a touchpad. These glasses can search the internet, take pictures, and provide information about the weather or traffic conditions. The information is displayed right in the lens. Can you buy Google Glass? Not right now. They are not available to the public. The first Google Glass sold for $1,500. Google only sells the product to certain types of businesses. Surgeons can use Google Glass to search for information while operating on patients. Engineers can use Google Glass to read directions and watch instructional videos while working on projects. Google isn't the only company to create wearable devices. Several companies have come up with watches that users can answer phone calls, send text messages, and play games on. Other wearable devices track fitness activity and heart rates, or create an environment for peaceful sleep. What wearable devices do you think will be created in the future? Okay, next, read the question, underline the answer in the text. Boleh digarisbawahi ya. What is Google Glass? Google Glass itu apa sih? Nah, ini dia. Google Glass is a new hands-free computer called Google Glass. Ini sampai sini aja ya. A new hands-free computer. Alah, jadi acak-acakan deh. Sorry ya, sampai sini aja. A new hands-free computer. Google Glass is a new hands-free computer. So, next, how does Google Glass show information? The information is displayed right in the lens. Jadi di display di sebelah kanan lensa. Next, ya, walah, ada ininya masih ya. Hapus. Okay, how do surgeons use Google Glass? Bagaimana dokter bedah menggunakan Google Glass katanya. Jadi surgeons can use Google Glass to search for information while operating on patient. Wah, jadi pas operasi pasien dia bisa pakai Google Glass untuk cari ya. Ini bedahnya di sebelah mana begitu. Oke? Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Next. Nah, kamu dengarkan dulu ya dengan suara dari si anak kecil ini, dan juga setelah itu baru menjawab pertanyaan. Oke, happy listening everyone. Hi, Dad. What are you up to? Just reading. What are you reading? Something for work. You might be interested, though. Really? Is it about technology? Yes, it's about a new product I'll be using at work called Google Glass. Number 1. What is Google Glass? Wow! Cool! I wish I could be an engineer. Will you use it every day? I don't know about every day, but it will be a very important part of each project I work on from now on. What will you use it for? When I'm creating models, I'll use it to look up information. Number 2. How much does Google Glass cost?
Wow! Well, I don't think we'll get one anytime soon. Could you bring it home one day? We'll see. Number 3. What types of wearable technology are there besides Google Glass? That sounds interesting. Could we get one? We'll see. Oke, kalian coba kerjakan dulu ya. Tadi nomor 1 itu pertanyaannya, Google Glass itu apa ya? Sesuatu yang bisa dipakai, dipegang, atau dilipat. Lalu harga dari Google Glass itu berapa? Dibacaan juga ada tadi ya. Lalu kemudian selain Google Glass, apalagi yang diciptakan oleh Google kira-kira? Apakah celana, apakah kaos kutang, atau jam tangan? Oke, dikerjakan dulu, nanti jawabannya saya akan hadirkan di akhir video. Selanjutnya, ini adalah answer the question with information from the reading. Jadi menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang tadi sudah kita baca ya, informasinya dari sana. How is Google Glass controlled? Bagaimanakah Google Glass itu dikendalikan? Name 3 things Google Glass can do. Sebutkan 3 yang bisa dilakukan oleh Google Glass. Sebutkan 3 katanya ya. Nah, apakah semua orang bisa membeli Google Glass? Lalu yang berikutnya, sebutkan 2 profesi atau 2 pekerjaan yang bisa memakai Google Glass. Apakah Pak Polisi mungkin? Bukan ya, nanti kalian cari sendiri. Sudah ada tadi di bacaan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Ini adalah read the example, underline all the future activities. Jadi kita membaca dulu, nanti kita menggarisbawahinya, kita lewat saja. Yang penting kalian membaca dulu agar pronunciation-nya lancar ya. Ikuti setiap bacaan yang ada di sini supaya reading skill kalian bertambah dan kalian lebih jago lagi berbahasa Inggris. Oke? Happy listening and happy reading. This is what I think the future will be like. People will live in space. I think we will live on the planet Mars. It's the closest planet to Earth, and scientists already know a lot about it. We will travel in rockets because space is so big, and rockets can travel very fast. We will travel to Earth for vacation. In our free time, we will play with robots. Every family will own a robot. What other inventions will there be? I think we will have flying cars that drive themselves. Instead of going to the movies, we will watch holograms. We will have robots that clean the house. This is what I really want because I don't like to do cleaning. Oke, jadi kita tidak usah menggarisbawahi ya, cukup membaca saja, diulang-ulang ya nak ya, supaya bahasa Inggris kalian lancar. Selanjutnya kita akan ke halaman berikutnya. Oh, sebelumnya saya bisa kasih langsung saja nih jawabannya. Ini adalah future activities. Jadi ada kata will, ini ada will, semua ada kata will. Jadi future activities adalah aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, tapi sekarang belum terjadi. Contoh seperti ini ya, people will live in space. Orang-orang akan tinggal di luar angkasa, baru akan, tapi sekarang belum. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, read again and answer the question. Where does the writer think people will live? Di manakah kira-kira penulis pikir orang-orang akan tinggal? Kira-kira orang akan tinggal di mana ya? Next, how does the writer think people will travel in space? Kira-kira penulis ini berpikir orang-orang kalau ke luar angkasa, bagaimana caranya ya keluar angkasa? Begitu. Apa yang dipikirkan oleh si penulis? Kira-kira kalau orang keluar angkasa tuh naik apa ya? Nggak mungkin ya naik ojek atau naik Gojek atau naik Grab
Ya. Oke, nanti jawabannya saya akan tampilkan di akhir video. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini suka-suka ya. Maksud saya kalian boleh isi karena ini adalah ide kalian sendiri. Kira-kira where will we live? Kira-kira kita tinggal di mana ya nanti waktu kita di masa depan gitu ya. Kira-kira kalau sekarang umur kamu berapa umur kalian ya sekarang ya? Kira-kira ada 12 ya, 12 tahun ya. Kalau 12 tahun mungkin nanti waktu kalian umur 30, kira-kira kalian bisa tinggal di mana ya? Mungkin nikah di bulan. Next, how will we travel? Kira-kira waktu kalian umur 30 atau 40, mobil yang sekarang masih ada nggak ya? Yang rodanya 4, atau mungkin nanti kalian sudah umur 30, mobilnya terbang. Next, nomor 3, where will we travel? Kira-kira kita jalan-jalan kemana nih? Atau kita jalannya kemana ya? Apakah masih liburan ke kebun raya? Atau liburan ke BTM? Atau liburan ke Bali mungkin? Atau mungkin waktu kalian nanti berpikir di masa depan, mungkin kalian liburnya ke planet Mars? Atau berpikir mungkin liburan di masa depan ke bulan? Ya, itu adalah ide-ide kalian saja, nggak masalah. What will we do in our free time? Kira-kira kita waktu-waktu senggang ngapain ya? Kalau sekarang mungkin kita waktu masih belajar di rumah, ya paling kita di rumah terus. Mungkin kalau di masa depan akan ada pintu kemana saja seperti Doraemon. Kita dari rumah mungkin bisa kemana saja ya. Oke. Next, pikirkan. Now think about the types of product we will very likely use in the future. Write 3 ideas. Nah, ini kira-kira kalian tuliskan 3 ide produk apa saja yang akan kalian sukai di masa depan. Mungkinkah kalian masih suka handphone? Boleh ditulis, tapi handphonenya mungkin dalam bentuk hologram kali ya. Jadi nggak usah bawa-bawa repot-repot di tangan, tinggal dipelototin saja sudah keluar nomor telepon. Atau mungkin kalian suka main Mobile Legends tinggal dipelototin langsung menang. Ya, itu ide-ide kalian saja, nggak masalah ya. Karena ini adalah ide kalian sendiri, jadi saya akan tunjukkan contohnya. Kalian boleh sama ataupun kalian punya ide sendiri, nggak masalah. Ya, ini dia contoh-contohnya. Nah, ada ya di sini ya. Oke, baiklah, selesai sudah di unit 2 ini. Direncanakan nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada ulangan. Jadi persiapkan diri kalian. Saya akan kasih kisi-kisinya sebelum kita ulangan di hari Selasa minggu depan. Oke, jadi tolong dipelajari lagi video-video yang dari saya, dan juga kisi-kisi yang akan saya berikan nanti. Oke, terima kasih. Dan untuk pertemuan kali ini tugasnya saya ingatkan kembali, itu hanya tugas di halaman 25 yang bagian C. Ya, nanti akan saya sediakan di Google Classroom. Kalian hasilnya difoto, ini ditulis di buku dan difoto diberikan kepada saya di Google Classroom. Oke, ditunggu tugasnya sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan di dalam Google Classroom. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.